Selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita lihat waktunya sekarang, teman-teman kalau di bulan Ramadan tuh udah nunggu-nunggu bukber gitu kan. Atau mungkin udah order sesuatu ya kan. Atau malah udah mantengin TV gitu ya kan, mau makan gitu kan. Nah kalau sekarang teman-teman tenang aja, nggak usah buru-buru, makanannya udah kita sediain, tenang aja. Karena di sini kita akan seru banget, kontennya daging semuanya. Dan kita akan mendapatkan panelis yang topiknya tuh seru banget. Terutama kita tadi akan cover tentang digital untuk di dunia marketing dan win Ramadan di 2024. Oke, mungkin saya bisa panggil satu-satu ya buat panelis kita. Yang pertama kita akan panggil Mas Zidni Kadir. Silakan Mas. Head of Subscription Marketing dari Kompas ID. Lalu berikutnya kita panggilkan Yuna Davina, GM Enterprise Data Analytics dari Superindo. Kita juga ada yang dari Tours and Travel, Gusti Prasada, Head of Digital Transformation, Golden Rama Tours and Travel. Last but not least, we have Chirag Kotak, or we can call him CK, Director of Vonage. Oke, kita bisa mulai sesinya kali ini karena dari masing-masing punya expertise di bidangnya dan kita pengen dengar gitu approach-nya untuk nanti Ramadan yang kurang lebih 2 bulan lagi ya. Nah, untuk mulai saya mau coba untuk bring up data nih karena bahasannya tentang insights. Jadi kita mulai dari user-user yang kita lihat nih dari datanya YouGov, kebetulan menggunakan smartphone. Untuk transaksi itu udah kurang lebih ada di sekitar 96%. Nah ini kita akan tanya ke masing-masing panelis. Gimana rencananya untuk meningkatkan experience dan improve transaction subscription. Bahkan conversion ya yang teman-teman tadi mau achieve di Ramadan kali ini. Untuk di industrinya masing-masing. Mungkin kita ladies first kali ya. Dari yang paling cantik dulu. Silahkan untuk Mbak Yuna, silakan. Oke, makasih Mas Wibi. Selamat sore semuanya. Sore menjelang maghrib ya kayaknya. Mungkin kalau saya lihat dari tadi diskusinya, yang peserta-pesertanya yang ikut, sepertinya saya berasal dari salah satu industri yang paling konservatif kalau dibanding yang lain-lain ya gitu. I think everybody here shops, right? Belanja di supermarket kan ya. Belanja minyak goreng kan ya, belanja beras dan gula gitu. Nah, kurang konservatif apa coba industri saya. And to that, kalau kita bicara mengenai, karena di sini tentang festivity itu sendiri ya. Untuk industri seperti kami, retail, grocery, festivity itu memegang peranan yang luar biasa penting. Karena sekian persen dari sales 1 tahun itu terjadi di dalam kuncian kita tuh adalah 8 minggu festive itu sendiri terjadi gitu. Itu yang akan menentukan apakah sisa tahun itu kita akan kerja keras atau kita bisa agak lega sedikit gitu. Nah, kalau dalam hubungannya dengan data tadi bahwa sebagian 96% ya katanya ya. 96% itu terjadi penjualan dilakukan transaksinya dari smartphone. Sekarang gini, mungkin again ini akan beda industry by industry gitu. To be completely honest, kalau untuk industri kami sendiri, yang paling besar, mau nggak mau bulknya itu masih akan dari physical stores, gitu. Nah, digital marketing ini, gitu kan, digital channel ini kami lihat sebagai sebenarnya perpanjangan tangan kami. Perpanjangan tangan untuk mendapatkan sebenarnya bukan sales, tapi orang-orang baru, terutama dari generasi yang baru, Mas, gitu. Shopper kami masih
adalah mungkin saya bisa bilang masih banyak kalau kita main generasi Gen X, Gen milenial probably gitu. Nah tapi kita tahu bahwa kedepannya ini perkembangan kita akan berurusan dengan generasi-generasi sekarang yang sudah sangat digital native dan juga apa-apa terbiasa on demand, apa-apa terbiasa dengan online browsing. Di situ kemudian kita tapping si digital marketing ini. Hubungannya apa dengan kemudian dengan penggunaan handphone itu sendiri? Kita ngelihatnya saat ini kita di Superindo sedang menggarap sekali perkembangan e-commerce kita. Salah satunya kalau dibandingkan dengan industri yang lain, apalagi finance industry, mungkin boleh dibilang kita tuh ada di, kalau yang lain bus, kita mungkin masih kereta eksekutif lah gitu ya. Masih 3 jam ke Bandung, belum 40, belum 20 menit gitu ke sana. Tapi we're moving towards the directions because we know itu tidak bisa dihindari gitu ya. Seberapapun kontribusinya terhadap bisnis itu suatu hal yang saat ini sedang terjadi gitu. So what we can do adalah kalau memang sekarang orang banyak mengakses dari smartphone, ya mau nggak mau semua digital channel yang kita punya harus dibikin aksesibel terhadap itu. Harus dibikin say user friendly ketika diakses lewat handphone itu sendiri. Saya nggak tahu berapa banyak di sini yang belanja groceries-nya lewat handphone, tapi mungkin ya belanja groceries itu lewat handphone itu kan tidak semudah mungkin ya, tidak semudah belanja yang lain. Ada berapa, katakanlah gini, kalau kita mau hitung-hitungan mungkin item aktif toko kami bisa sampai 10.000 gitu ya. Kalau semuanya kita put di dalam aplikasi, kebayang nggak orang yang ngelihat dari handphone itu kayak apa mas, gitu kan? 10.000 item scroll aja gitu, nggak selesai dari sahur sampai maghrib mungkin belum selesai tuh, gitu. Nah jadi what we think adalah, of course kalau kita, akhirnya kita akan bicara mengenai user friendly lagi. Tapi user friendly yang seperti apa? Buat kita ini berhubungan dengan penawaran item itu sendiri. Karena kita masih, balik lagi, kita industri yang masih konservatif ya. Kita menawarkan apa yang kita jual, barang-barang yang sifatnya dasar, kebutuhan. Nah itu yang kemudian kita, gimana nih? Bagaimana sih konsumer memutuskan beras mana yang mau dibeli, bagaimana memutuskan cooking oil mana yang dibeli, tanpa dia perlu tahu bahwa ada ratusan merek cooking oil yang sebenarnya kita bisa punya. Di situ sih sebenarnya. Jadi menemukan that sweet spot antara gimana nih, apa yang kita punya sebenarnya banyak, tapi kita nggak bisa untuk menawarkan itu semua karena nanti overwhelming customernya. Itu sih sebenarnya that sweet spot yang kita harus temukan. Nah, itu kalau dari saya. Dari sisi discoveries-nya ya, supaya dia bisa juga explore yang memang tepat buat dia gitu ya. Betul. Make sense, kebayang. Nah mungkin kita bisa lanjut lagi dari Bli Gusti, mungkin kalau mau sharing sedikit gitu. Oke, thank you. Selamat sore semuanya. Jadi memang sebelum mulai dibahas, saya perkenalkan dulu Golden Rama itu. Mungkin pada saat kita ngomong travel, yang kepikiran mungkin OTA seperti, ya kalau boleh nyebut brand Traveloka atau Tiket.com. Tapi Golden Rama punya produk yang merupakan konvensional travel agent. Produknya juga berbeda. Jadi customer life-nya itu memang kalau kita sebut di travel itu booking windows-nya itu sangat besar. Jadi sebenarnya untuk Ramadan ini, untuk Ramadan, kita itu produk utamanya adalah tour series serta tiket pesawat outbound, jadi keluar negeri. Nah itu kita melakukan marketing ataupun memasarkan produk kita untuk Ramadan itu sudah dari bulan November yang lalu, bahkan dari Oktober. Karena booking windows-nya itu sangat besar. Katakanlah misalnya ya di antara Bapak Ibu sekalian mungkin kalau pengen ke Eropa gitu ya, jalan-jalan ke Eropa nggak memutuskan minggu depan gue mau ke Eropa nih. Nggak mungkin seperti itu. Jadi ada fasenya di mana dia harus nabung dulu mungkin, mempersiapkan untuk beli tiketnya atau beli turnya dan sebagainya. Jadi kita mulai sudah dari November. Bahkan kita bingung tuh waktu Natal kemarin, ini gimana caranya jualan produknya produk Ramadan tapi temanya tema Natal. itu agak bingung, dari Markom kita juga bingung seperti itu. Tapi related to digital, memang kita conventional travel agent ini kita nggak bisa menghindari dari yang namanya digital tadi. Sama seperti Mbak Yuna tadi, sebenarnya nggak jauh bahwa kita adalah dari sebuah bisnis proses yang konvensional sekali. Jadi
apa yang saya lihat dari sini adalah know your business, know your customer. Itu yang paling penting. Dalam artian kita bisa ngelihat best practice dari semua orang, tapi selama bisnis kita itu dulu yang kita dalami dulu seperti apa dan customer kita seperti apa. Kalau untuk Golden Rama sendiri, kita bukan berusaha katakanlah mendigitalisasi semuanya, sales channelnya, tetapi lebih ke bisnis prosesnya. Karena DNA kita adalah konvensional dan journey untuk melakukan setiap transaksi itu berbeda-beda. Katakanlah tiket pesawat sekali beli langsung selesai. Tapi tours begitu dia payment akan ada katakanlah ngurus visanya, kita urusin visanya, kemudian in journey-nya, kemudian post travelnya bagaimana, what is their next destination, apa yang mereka inginkan dari liburan berikutnya, itu yang kita baca. Nah itu jadi sangat penting P-Digital di sini karena kita punya banyak komponen yang harus kita ukur ataupun kita ketahui dari customer kita sendiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, produk kita itu sangat very spesifik kadang-kadang. Seperti tour. Nggak ada orang yang beli tour katakanlah mau ke Eropa setahun 2 kali buat jalan-jalan doang. Kecuali dia kurang kerjaan atau kebanyakan duit. Mungkin salah satu atau 2 orang di sini bisa seperti itu ya. Nah itu makanya kita benar-benar merencanakan, kita benar-benar apa yang kita terapkan adalah hyper personalization. Jadi di situ kita bikin segmen, jadi sebelum kita join sama engage sama mau engage, Mas Rio mungkin tadi ada di sini, thank you udah bersabar selama 1 tahun buat nunggu, karena kita benar-benar adalah hyper personalization. Dalam artian satu grup orang, sangat susah untuk mengkonsum satu produk yang sama secara berulang. Jadi misalnya dia udah ke Jepang nih, on winters, kita nggak mungkin lagi menawarkan Jepang pada waktu yang dekat. Kita tawarkan Eropa, kita tawarkan misalnya yang kita dilihat dari segi budget adalah ke Korea. Jadi kita harus super kreatif dari hyper personalization ini. Itu pun kita harus ngelihat nih. Jadi dari customer Golden Rama sendiri, kalau tour itu sedikit sekali yang milenial. Lebih banyak orang mungkin yang kalau tadi Gen X, kita bahkan baby boomers mungkin masih ada tuh. Orang-orang pensiunan yang jalan-jalan kerjaannya seperti itu. Kemudian kalau kita tanyakan, ternyata yang belikan itu adalah anaknya. Seperti itu. Jadi kita benar-benar hyper personalization ini bukan cuman di profiling customer, tapi kita benar-benar melihat bahwa who is the decision maker. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi anaknya, ataupun di level yang berikutnya, misalnya siapa ya sih yang influence-nya? Kadang-kadang seperti anaknya nih. Kita punya tour ke Jepang, jadi yang isinya adalah ke Disneyland dan ke USS. Ngelihat Mario Bros tuh, lagi rame banget. Nah itu influence-nya adalah anaknya. Jadi kita berkomunikasi dengan melalui katakanlah kita approach dari sisi anaknya. Dan mau nggak mau kita di dalam CRM kita ada yang levelnya bookers, ada yang levelnya travelers, ada yang levelnya parents, ada yang levelnya children. Itu yang memang makanya dari kemarin kita pada saat di approach engage, bentar ya Mas ya, kita lagi nyiapin nih, kita lagi profiling dulu karena jelimet jadinya. Tapi mau nggak mau itu dilaksanakan, seperti itu sih. Jadi memang P-Digital sama persiapan untuk Lebaran ini memang udah lama sih kita lakuin ya. Jadi memang saat ini kita udah dekat Lebaran, justru produk kita udah habis. Seperti itu sih Mas. Menarik sekali sharingnya. Dan tadi dimention untuk hyper personalize ya. Mungkin kalau kita lihat tadi sesinya video, itu kan kalau udah suka bola terus gitu. Terus kalau tadi noise mungkin udah lihat Rio Kurnia di offer yang lain gitu kan biar tetap retain. Nah kalau ini, kalau udah ke Jepang atau ke Eropa mungkin cari yang lain gitu ya. Nah terus mungkin tadi kita bisa lihat di case-nya Superindo, itu di sisi discovery gitu ya untuk funneling di awal-awal untuk dia lihat. Nah kalau ini mungkin malah setelah dia engage gitu ya ke belakangnya. Betul, gitu jadi ya. agak kebalik nih kita di tempat kita nerapkannya seperti itu. Nah kita mau dengar juga nih kalau dari Kompas
yang subscription model. Gimana nih pendekatannya, strateginya? Silahkan Mas Zidni. Oke, thank you Mas Wibi. Mau ngecek dulu kira-kira di sini teman-teman tuh yang udah subscribe Kompas ID siapa? Ayo, siapa yang udah subscribe? Ya kalau nggak ada, satu doang. Nggak ada yang subscribe, ya ampun. Harus dong. Oke, kalau nggak ada memang target kita sama nih, banyak-banyak orang tua. Jadi kalau yang muda-muda, kita nunggu tua dulu deh. Jadi biar Salah nih ngacung tadi, ketahuan umurnya. itu dulu. Nah, ketika di situ kan tadi ngobrolnya conversion. Yang kita percaya sebenarnya waktu aku masuk ke Kompas, dulu tuh basicnya media yang benar-benar konversinya tuh ke brand ya, pasti kita ada brand, placement, itu konversi. Tapi pas masuk ke Kompas ID, konversi itu tuh sangat-sangat digaungkan karena kita jualannya gimana orang langganan atau enggak. Nah dari situ yang aku percaya ketika teman-teman mau ningkatin konversi, hal pertama yang harus dipahami adalah gimana kita bisa menciptakan value untuk produk atau jasa kita. Nah ketika kita udah punya value, menurutku ya, yang ku yakini adalah udah punya value, mau berapapun harganya itu pasti kebeli deh. Karena udah punya value. Nah ini menariknya, sebenarnya value itu kalau dari bukunya siapa ya? Bukunya Alex Hormozi. Teman-teman ada kenal gak? Itu dia penulis buku $100 Million Offers. Dia tuh ternyata ngasih rumus tentang value equation. Nah menariknya gini, teman-teman cukup ingat dua hal. Pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan outcomes dan bagaimana kita bisa meningkatkan perceived likelihood achievement. Gampangnya kalau perceived likelihood achievement tuh testimonial atau social proof. Kalau teman-teman Golden Rama kayak social proofnya udah banyak banget ya, jadi kayaknya tuh tinggi banget. Nah gimana kita bisa meningkatkan outcomes kayak gue mau jadi kurus, gue mau jadi keren, gue mau jadi orang pintar. Itu harus didefinisikan dulu dan gimana kita bisa meningkatkan social proof. Nah di samping itu kita harus bisa menurunkan, nah ini penting nih kaitannya karena tadi mobile first ya. Kita harus bisa menurunkan namanya satu time delay. Time delay tuh kalau teman-teman belanja di e-commerce dapat setelah beli kan biasanya ada proses shipping ya. 2 hari, 3 hari, nah itu sebisa mungkin harus kita minimalisir. Harus misalkan orang beli itu harus segera mungkin bisa menikmati produknya. Makanya kalau subscription di Kompas ID tuh once teman-teman beli atau Spotify video tuh langsung bisa nikmatin ya. Nah itu udah bagus, jadi kita bisa menurunkan time delay-nya. Dan yang paling penting kedua adalah kita bisa menurunkan effort atau friction. Nah itu rumusnya, jadi bisa meningkatkan outcomes dan social proof dan gimana kita bisa menurunkan time delay dan effortnya. Effortnya gampangnya kayak kalau e-commerce tuh gratis ongkir gitu. Atau kalau nggak puas duit balik gitu. Nah effort itu tuh yang harus dikurangin friction. Nah kalau teman-teman udah nguasain 4 hal itu, value itu bakal kebentuk. Nah biar gampang contohnya gini deh. Misal teman-teman di sini pengen kurus dalam waktu yang cepat dan gampang. Ingat ya, teman-teman nih pengen kurus dalam waktu yang cepat dan gampang. Ketika teman-teman punya itu, disodorin nih 2 produk. Satu produknya obat diet, sama yang kedua produknya itu program diet dengan coach terbaik. Kira-kira yang pilih satu obat diet boleh tunjuk tangan gak? Yang pengen kurus. Yang pengen kurus dalam waktu yang cepat dan gampang. Gue boleh ngacung lagi nggak? Boleh ngacung lagi. Oke, kalau yang produk bareng coach dan ada program dietnya selama 6 bulan, kira-kira di sini siapa yang pengen ikut? Oke. Nah, ternyata sebenarnya tadi ekspektasi sebenarnya obat diet sih, ini nggak ada yang itu. Jadi kalau obat diet, kuantitinya sebenarnya lebih banyak kalau biasa riset. Kalau teman-teman datang ke Shopee, Tokopedia, biasa tuh obat diet paling laku dijual. Nah, kenapa obat diet itu paling laku dijual? Karena pertama, dia itu bisa meningkatkan outcomes-nya. Sama-sama, oh gue mau kurus, checklist. Program diet juga checklist kan. Yang kedua, social proof. Social proof pasti kalau teman-teman beli obat diet di e-commerce, oh ada ngomong yang, oh gue kurus nih beneran gitu, checklist juga. Program diet, kalau sama coachnya, itu tuh harus dilihat kredibilitas coachnya seperti apa, checklist juga. Nah di sini poin pentingnya, ketika obat diet
untuk bisa menurunkan time delay, itu mungkin sama-sama butuh waktu ya. Kalau obat diet mungkin butuh waktu 3-5 hari karena harus dikirim. Kalau program coach bisa aja nunggu 1 minggu atau 2 minggu kan untuk programnya mulai. Dan yang terakhir, nah di sini poin pentingnya, kenapa obat diet dari risetnya itu lebih dominan? Karena dari sisi effort, obat diet tuh gampang, cuman minum doang. Sedangkan kalau teman-teman ikut program coaching itu tuh pasti membutuhkan waktu 6 bulan, 3 bulan, karena harus ikut program diet lah, makan sehat gitu. That's why dari riset itu obat diet tuh paling banyak dibeli gara-gara dia bisa mengevaluasi tadi 4 hal itu ya. Jadi dia numbuh value dan konversi itu secara otomatis bakal terjadi. Menurutku itu Mas Wiwi, thank you. Gokil ya, dapat kultum langsung dari Mas Dit nih. Lengkap Maghrib nih, maghrib. informasinya. Karena ini sebenarnya saya baca postnya Mas Dit nih di LinkedIn-nya dan sempat bingung nih gimana cara kerjanya itu yang value tadi itu kan. Nah mungkin teman-teman kalau mau tahu lebih banyak dan sharing-sharingnya Mas Dit nih bisa di follow LinkedIn-nya. Dan juga beliau aktif di remarketing. Jadi mungkin yang tadi masih bingung-bingung bisa juga belajar dari sana. Ih, bonus promo, bagus Ya, ya. nanti. Tanpa di brief. Yeah, for CK Bhai, let me rephrase the questions ya. How should brands combine physical and digital to improve the transactions and conversion from your point of view? Sure. So, apologies, I must say, I'm not really understanding every single thing because I don't understand Bahasa. Next time I should do a crash course on Bahasa and then join the session. I will speak in English just to answer this. I have a different perspective. When brands are looking for festive seasons, when they're talking about optimization, it's very much websites and apps. I think from my perspective, a key channel also to really bring the phygital together is really communication through business messaging. And WhatsApp, I think that's core in Indonesia. A little history in terms of WhatsApp has been seen as very much a customer service channel. However, brands are now leveraging this a lot for sales and marketing and really combining the physical as well as the online presence to deliver a truly omni-channel experience. Now, just some examples, right? In terms of, yes, different users will have different preferences. Some prefer emails, although my hypothesis is emails are dying because things like Gmail, etc., don't do us favors. They put it in the promotions tab, no one reads it. In-app notifications, yes, those are really successful, but also we have to keep in mind that there are people who switch them off. Because I read some stat, on average, a user gets over 40 notifications a day. So they're trying to choose which apps do I continue receiving these notifications from. And one app generally is never on the list of disabling notifications, which is WhatsApp. Because we're using this to communicate with our friends, family, and now also businesses. So I think leveraging this for your festive seasons, for promotions, and not just using it for notifications. Today with conversational AI, conversational commerce, we are able to give the right information, be it offers happening in one of the grocery stores, for that weekend only, digital catalog being sent, or even tours and travels coming up on WhatsApp in terms of the deals that are limited or last minute deals even. There are ways to communicate this to users, of course leveraging the power of More Engage by segmenting and building the right flows to connect with the user on the right channel. But then also further engaging the user by understanding what does the user look for. Be it from a holidays perspective, is the next holiday a beach holiday? Or are they looking for a city trip? And then leveraging that to send in the right notifications the next time. Giving them details on that trip as well, what is included, what's not, and then moving towards a booking. A lot of times for shopping, especially with what these channels are now providing, you can show the catalog on WhatsApp. You can even enable payments embedded very closely with WhatsApp to actually complete the experience. So I think that's the beauty of how conversational commerce or WhatsApp sits in the middle of both the physical world as well as the online world. And I think there's a real opportunity for brands doing this. I see some brands already doing it, but many of them stop at customer service. I think opening up to marketing and sales, I think it's really a big opportunity. Yeah, it's very interesting because in physical and digital world, WhatsApp being the one that translate into the digital world, yeah. Indeed, yes. Yep.
we're gonna continue with more tactical approach ya from each panelist. So let me start dari Superindo mungkin ya. Karena kita biasa kalau di Ramadan gitu konsumsinya naik. Padahal makannya dikit waktunya kan, cuman sahur, buka atau makan malam. Tapi jajannya naik, belanjanya makin banyak gitu ya. Nah kita mau tahu nih, kalau dari behavior tersebut, dari data yang Superindo analisis gitu ya, kira-kira gimana sih supaya kita bisa menyesuaikan intent di seasonal, mungkin kayak Ramadan atau di waktu-waktu lain. Boleh silahkan Mbak. Menyesuaikan apa tadi? Sorry. Untuk seasonal intent, gimana kita bisa menyesuaikan dengan behavior mereka gitu ya. Oke, balik lagi kalau, so I think I switch to English so in order for you. Okay. Whatever you. So I mean for the grocery retailers industry like Superindo, like I said, the key to festive is we call the key festive periods is the 8 weeks. That's I think 2 weeks before the Ramadan begins and 1 week after that, and that is definitely the game changers for all the sales that happens in a year. So how to adjust with that? For us ourselves, we see that I think it was mentioned previously by one of the panelists in the previous sessions that the pre-communication itself is somehow hold the key gitu. Sorry, switch lagi. Jadi kalau saya bisa kasih contoh gitu kan ya, persiapan Ramadan sendiri di kita itu udah sejak, bukan dari September, kita udah mulai dari sejak mungkin dari bulan Agustus, Juli tahun lalu. Kenapa? Because we need to increase the order. Mungkin bisa sampai ratusan kali. Kita kan perlu order ke supplier. Supplier itu kan perlu bikin. Kita ambil contoh ini deh, biskuit kaleng yang masih salah satu primadona, kategori primadona pada saat festif gitu. Si produsen biskuit kaleng ini kan mesti pesan kalengnya. Jadi itu supply chain-nya luar biasa gitu. Jadi gimana cara kita mengantisipasinya? Ya mau nggak mau dengan persiapan as cliche as it may sound, if you fail to prepare then you prepare to fail. That's the key for festive, I think, especially for the industry like us. We cannot react just in time when the festive comes. We know gini, pada saat festive itu sendiri ada belanjaan-belanjaan yang sudah masuk kepada ini akan saya beli. Udah ya, biskuit, carbonated soft drink, sirup, itu 3 kuncian pada saat festive. Now the key adalah gimana caranya ketika basketnya sudah secured di 3 kategori itu, mereka mau spending untuk yang lain. For example, ini saatnya kan lebaran ketemu orang-orang ya gitu. Ketemu keluarga besar ya, ditanyain kapan nikah apa enggak ya buat yang masih muda gitu. Enggak kepengen kelihatan cantik gitu kan, kelihatan cakep. Now, gimana caranya kita, katakanlah gini, sirup, carbonated soft drink sama apa tadi satu lagi, sama biskuit, itu udah kategori yang we cannot lose it gitu. Itu senjata yang if you fail in that, lose semua salesnya. Tapi sekarang adalah bagaimana cara kita untuk extend basketnya itu menjadi misalnya tadi produk-produk personal care gitu. Oke, biskuitnya ada nih, bisa dibawa nih ke mertua nih, but you need to look good as well, right? You need to look good in front of your family, your big family. You bring biscuits and all, but you need to look good as well. You need to smell good. So why don't you, while spending your money, all the basic money for the biscuits and the syrups and the carbonated soft drink, why don't you also spend it on some personal cares? Don't you want your house to look good as well? Why don't you spend it on some room freshener? That's our job as the retailers, as the conservative retailers, to alert that customers, to know that festive is not just about the food that you bring, but it's also about the how you look. Mungkin jadi agak kesannya duniawi sekali ya, tapi kan ya itu, besides the food, there are things that you could also take part into when it comes to festivity. It's also time for you to look good, it's also time for your house to look good. So there are more than just biscuits, carbonated soft drinks, and what else is there? And the syrups, gitu. Kalau saya sih ngeliatnya seperti itu ya. Jadi persiapan pastinya, that's we're talking about the supply chain,
And then we're talking about apa lagi sih selain dari core kategorinya. Mengetahui that extended kategori itu menjadi kuncian. Gitu sih kalau saya. Persiapan ya kuncinya ya. Jadi teman-teman di sini udah mulai bisa nyiapin gitu ya. Terus juga tadi insight-nya adalah cross selling. Mungkin yang utamanya backbone-nya ada satu produk tapi bisa di cross sell ke yang lain. Dan itu menarik banget untuk di industri yang lain juga tuh. Tadi juga Noise sempat sharing, video sempat sharing. Kita juga belajar dari panelis yang lain ya. Nah, saya sendiri mungkin ngikutin gitu ya dari retail dan e-commerce customers kita. Dari yang tadi kita udah kebayang kira-kira gimana gitu untuk turunannya. Nah mungkin kita coba ngelihat dari kacamata yang lain nih. Itu mungkin kita ubah flow-nya, kita dengar dari Mas Zid nih sekarang. Nah yang mau ditanya untuk Kompas ID, karena kita tadi cekin kan mana yang udah subscribe. Mungkin ada yang butuh untuk bikin produk subscription juga. Nah kita mau tanya gimana cara untuk setup dan scale subscription model. Lalu juga kita tahu ya di saat ini gitu ya untuk acquisition cost itu makin tinggi nih Mas Zid nih. Jadi menurut Mas Zid nih untuk loyalty program, terus juga untuk program-program subscription itu sepenting apa terutama di Ramadan ini? Silahkan Mas Zid nih. Oke, berarti tadi mau nanya gimana kalau teman-teman mau cobain bisnis model subscription ya? Jawabannya pasti investasinya bakal gede banget ya. Karena di Kompas ID tuh yang aku lihat di Indonesia tuh kita belum ada role modelnya yang bisnis subscription itu bagus kecuali video. Kita tuh selalu ngeliatnya kayak New York Times atau The Guardian gitu. The Guardian malah gratis kan kayak sukarela gitu kan. Nah tapi kalau mau nyoba menurutku dari learning kita selama berarti 7 tahun ya. 7 tahun bangun Kompas ID. Menurutku yang pertama harus dilihat adalah produk market fit-nya sendiri sih. Kita harus make sure punya produk yang udah mau dibeli orang gratis atau mau bayar. Itu poin pentingnya, produk market fit. Yang kedua, nah ini menarik nih karena bisnisku juga nggak hanya Kompas ID tapi ada remarketing yang bangun juga subscription. Ternyata setelah produk bagus, yang paling penting adalah produk message fit. Nah di sini nih Indonesia menarik banget. Orang-orang tuh kemarin sharing juga ke Mas Wibi ya. Kalau langganan tuh di Indonesia jangan dikasih kata sepuasnya gitu. Kayak bayar 50.000 baca koran sepuasnya gitu. Atau kalau kayak Spotify, Netflix kan itu kayak udah mature ya. Di anggota sana tuh nonton film sepuasnya atau dengar musik sepuasnya. Ternyata waktu kita masuk ke Indonesia itu sama sekali tidak berhasil. Ya dikit-dikit lah berhasil. Nah yang kita lakuin adalah tadi product message fit lebih ke kategori bundling. Contohnya kamu bisa langganan 50.000 dapat 30 kali edisi e-paper gitu. Atau kalau caseku di bisnis lain yang remarketing itu, kamu bayar 100.000 bisa dapat 10 kali live class gitu. Nah itu penting tuh product message fit. Jadi walaupun produknya sama, gimana kita bisa mengemas message itu yang tepat untuk audiens kita di produknya. Karena kan produknya banding-banding aja ya. Terus yang ketiga, ketika bicara subscription, poin pentingnya adalah experience. Nah ini gak kalah menarik, karena kalau di Kompas ID, teman-teman tuh gak hanya cuman baca, tapi kita kasih akses ke jurnalisme kita, jurnalistik. Jadi wartawannya teman-teman bisa ngobrol, bisa tanya jawab, karena sekarang tuh wartawannya Kompas belajarnya tuh luar biasa keras tuh. Jadi jurnalis Kompas ternyata repot banget kan. Nah itu teman-teman kita kasih privilege buat tanya jawab dengan wartawannya kita. Dan kita selalu ada sesi webinar bareng-bareng pembaca Kompasnya ID gitu. Nah nanti kita bakal buat kayak, kita bakal ngasih ketika langganan Kompas teman-teman bisa ngelihat cara pembuatan koran gitu. Nah itu kita lagi mikirin experience-nya. Terus yang terakhir menurutku yang penting kalau teman-teman mau buat subscription, itu menurutku adalah eksklusivitas ya. Nah ini poin penting, kenapa subscription itu bergantung sama eksklusif dan sangat-sangat niat. Bayangin kalau Netflix dan Spotify itu tuh pasti di belakang proses produknya sangat-sangat effort ya. Buat film budgetnya gede gitu. Buat musik kreativitasnya tinggi. Nah itu yang membuat produk kita tuh jadi eksklusif. Kompas ID pun juga sama. Redaksi kita ada 100-an orang. Dia itu membuat konten yang benar-benar nawaitu banget tuh. Nah that's why kita coba jual itu. Jadi once teman-teman mau baca, karena kita eksklusif, nah makanya kita buat langganan biar teman-teman bisa mengapresiasi. Nah itu mengapresiasi penting juga tuh Mas. Jadi kalau di subscription itu bukan keuntungannya buat bisnis, bukan buat pribadi ya. Tapi kita harus bisa mengapresiasi kerja
di bisnisnya kita gitu. Kayak Kompas ID kita mengapresiasi wartawan yang sudah bekerja keras dan coba memikirkan kontennya. Nah, tapi buat audiens timbal baliknya adalah mereka bisa menikmati kontennya. Kayak gitu sih Mas. Jadi dari insight-nya Kompas nih yang bisa di-apply sama teman-teman, orang-orang Indonesia agak perhitungan ya. Jadi untuk dapat subscribe itu dapat berapa dihitung gitu ya, udah berapa kali. Itu satu, dan ya mungkin teman-teman produk tadi kita dengar dari Mas Yosua, terus juga dari video, dari Noise, itu kan ada product market fit ya. Nah di sini mungkin dari teman-teman marketer bisa turunin lagi ke product message fit tadi tuh. Silahkan nanti kalau mau dicoba mapping dengan produknya masing-masing. Berikutnya saya mau tanya nih kalau dari leisure, dari travel and tours ke Beli Gusti gitu ya. Kan kalau di momen Ramadan itu balik lagi ada THR, ada mudik, ada yang liburan gitu kan kemana-mana. Intinya kumpul lah gitu kan, having fun. Nah kita mau tahu nih strategi omnichannel apa yang bisa dicoba sama brand Indonesia atau mungkin yang udah digarap sama Golden Rama gitu ya, yang akan meningkatkan engagement sama loyalty. Silahkan Beli Gusti. Oke. Jadi tadi menyambung sedikit sama obrolannya Sike, bahwa di Golden Rama sendiri kita menggunakan WhatsApp Business itu sebagai our core marketing dan our core communication dengan customer. Kenapa seperti itu? Karena memang seperti tadi kata Sike bahwa there's a lot of things, it's really depends on our product. There's a lot of detail in our product. Let's just say you are buying 13 days to Turkey for 50 million. It's not a small money, right? And then you want to know what includes in that 50 millions, and then what you do in those 30 days during the trip. So there's so much conversation between the customer and our travel consultant. So we cannot do our marketing just one simple message by emails or by even we try to design our website as a digital catalog. It's not even enough. So we have to decide. There are two CTAs in our website. One is for the instant booking, just like Traveloka or Ticket.com, and then the other way CTAs is for WhatsApp Business. So the customer can ask what is included and what's not included, what's to prepare, and then after that the journey is starting from that moment. So again, the omni-channel for us is very important. Social media, not just social media, Instagram and Facebook, TikTok. But how we convert, it really depends on WhatsApp Business at the moment. We put our catalog there, and then we try to convert based on conversation. We try to adopt. We just learn how to use the AI, but not. We realize that it's not on the customer side only, but also on the travel consultant, because we need to find the correct product for the customers. Let's just say, hey, I want to go to Europe that include Paris and Milan. So which product? We have hundreds of products that could be include those two cities, but we don't know how to find it. So the AI, I believe the AI will help the travel consultant, not only. So omni-channel is very important for Golden Rama. And then because, of course, again, if we bring back again, back to the base, for travel, the customer journey is start from the inspired. You're looking for inspirational content. Let's just say, okay, for this Ramadan, this is the only opportunity. Back again, there are two types that people traveling during the Ramadans. The first one, who travel to meet their family, usually domestic. And then the second one, who try to get away when their mate
or we call in Indonesia ART, is not at home, so they cannot do anything. So they try to find an escape from that situation. So they take a long journey to Europe or to Japan or to US, the States. So for these people, it's just like, okay, the journey is start from the inspiration, of course. Where we want to go. And then the moment is because the school holidays is only something during the Ramadan. Yeah. It's, I believe, is more or less 10 days or until 14 days, right? It's the perfect moment to take a long trip. So we just use the omni-channel. We use our Instagram. The first layer is like July last year to inspire the destination for spring and summer holidays. And then after that, we have so many products. And then after, the product is start to fill up. And then we have the second layer product that only, let's just say, it's only like a short inspiration moment, or let's just say, I want to go to trip to Bangkok, just only 4 or 5 days. And then it's much cheaper compared to go to Europe. So we have those layers starting from, those layer products starting from September. And then we communicate with social media, with the content. And then after that, we start like, the people who traveling after they got the, let's just say, the THR for pulang kampung. So we start, we use combine with social media, Instagram, and then also WhatsApp business. We do the blast WhatsApp because the time frame is become smaller and smaller, and we have to engage more from time to time. So we have to prepare layer of product, layer of timeline, and then layer of omni-channel that we will use to reach our customer based on the needs of our product. Very interesting, yeah. The journey itself from the exploration, and we can see the intent of the user and finally choose the product. And what we can take from Beli Gusti experience, we can see that some of the customer might have different decision makers, yeah. Yeah. And then also, this is the true phygital experience because we need to have the travel consultant and also the digital experience itself, yeah. Yes. It's just like the digital is the way we communicate with our customer. So it doesn't really change our business process. The business process is like still inspiration and then booking, planning and then booking and then payment and then in journey and then post. But how we can change our behavior to communicate with the customer from digital platform, that is our main concern. Because Golden Rama is established in 1971. I believe much older than most of you here, even me. And then our customer database is very loyal customer database, but we don't know what to do. Interesting. And then so we have to find to adjust our communication. Previously, like pre-pandemic, we using Compass so much. Like we have our budget is the most marketing budget is for Compass, and then suddenly it's changed. And then most of our budget now is from omni-channel. To Mo Engage, yeah? Yeah. From Kompas to Mo Engage. So blame him. So it just the way we swifting, but our core business is we have to understand our core business first. And then our customer, what is their behavior, what is their life cycle, who is the decision maker, who is the influence. Because I believe if we watch TikTok, the reach in TikTok is amazing, but it's not from our target customer. Segment, yeah. Not our target segment.
So we try to influence the kids to influence their parents. Let's just say, okay, there's Mario Bros World in Japan that we need to go there during the Ramadan, or even we create a new product, travel sport. Okay, for you who love to do marathon, we have Berlin Marathon, we have Tokyo Marathon, and then we have also golf in Thailand, in Phuket. So we try to reach different generation that can be suitable for our product. And then, Got it. And in terms of channel, you mentioned Instagram as well as WhatsApp, yeah? Yes. So in order to know the WhatsApp channel itself from the master of WhatsApp, as you know, Indonesia WhatsApp user might reach into 130 million plus in 2028 estimated. And we want to know from CK By, how can consumer brands leverage WhatsApp for their omni-channel strategies? Sure, I think that's a pretty wide question. I mean, I'll try to break that down into pieces. I think there's opportunity to leverage WhatsApp. Again, I'm putting a generic statement. Different businesses will be able to apply it differently. But in terms of, say, retail, e-commerce, WhatsApp can be leveraged from everything from user acquisition to really bring the user in for the first time. Either they're starting from social because you spend a lot on the social media ads. But the true thing is generally users have questions, right? And that's why they love to go to a store, they can talk to someone and get some advice. Just like travel, you have questions because it's a higher ticket item and there's so many details to it. E-commerce has kind of removed that part. The ability to ask questions is limited, and that's where WhatsApp comes in the middle and helps you answer that. And once you've got that, then to keep the customer engaged and coming back and retaining them by repurchasing, I think that's where the opportunity is, because now that is your customer, you have the first party data. One of the biggest pet peeves I have is when brands start sending me an ad when they know I'm already a customer. They have my phone number, I've given my consent that yes, you can market to me, but they still run an ad on me. There are easy ways to actually exclude me out of that and really use that media budget to get new customers, whereas for existing customers, reach them on the right channel. WhatsApp for Indonesia, even from Singapore. I mean, I have businesses sending offers to me. At times, I have offers which I don't see, and I just hope that they were sending it to me on the right channel. For example, concerts. We all know Coldplay came to Asia. I found out a bit late, and I was 1 million in queue. So, of course, I didn't get the tickets, and I couldn't get it, and the second-hand market was just too expensive. But even the event companies, if they were able to, because I've been to concerts before, if they were able to drop a message to me, this is when the concert is happening, this is when it's pre-registration, I would have been able to react faster and convert and repurchase the concert tickets. And of course, all the way from acquisition to retention, also post-purchase. I think that's the low-hanging fruit, of course, in the customer service. And again, leveraging that customer service to upsell, cross-sell. I think there's lots of opportunities because yes, you can bring in consultants to engage with users. For example, I'll just give you one client who actually leverages this well, especially a good example for Phygital. It's a large electronic appliance company. Their vacuum cleaners and all are super expensive, so I'm sure you'll guess which one I'm talking about. They realize, yes, customers don't make a purchase just in one visit because it is expensive. They go into a store, talk to someone, and then say, I'll think about it. What they've implemented is, sure, think about it. If you have any questions, reach out to me on WhatsApp. That is going through a WhatsApp business account, and when the person scans the QR, it gets connected to the store associate that they spoke to. So they're able to maintain that. They know what they spoke about, and they're able to continue that. And then when they really want to make a purchase, giving them the option, do they want to purchase it on WhatsApp and get it delivered to their home, or I'll reserve it for you, come to the store, and you can purchase it in the store. I think that's a very good example of how Phygital and omnichannel can work together. Of course, I'm making it simplified. It's harder for businesses, especially when offline and online systems are separate.
it's not as easy as it looks, but at least there are steps you can make to, on this journey and then working on all these challenges on technologies, etc. Wow. It was juicy meat ya, as what I mentioned from the start. Ini isinya daging semua ya. But if we talking about dinner, iftar, after we have main course, we need to have the desserts. Yeah, in order to close this and to have a conclusion statement from each of panelists, we want to ask what's the key takeaways from digital marketing and omnichannel strategies that can be implemented in this Ramadan. Maybe we can start from CK Bai in order to have the continue momentum from him. Sure. So one of the key things which I generally tell customers is, it's not so hard to get started on these omnichannel things. Yes, having a long-term vision to make sure everything works together, it's in sync. Yes, you should always have that. But keeping a mindset of test and learn, technologies today are quite fast that you can actually start leveraging these channels tomorrow. I mean, if you're ready and you have customer data and you want to just plug it in and send out marketing, you want to engage them further, it can be done as fast as tomorrow. Now, my only thing is leverage this opportunity. Some people may say, oh, Ramadan is only a few weeks away. I'll plan it for next year. Actually, no. If you're agile enough, you can actually even leverage it this year. You can try it out and see how it works, and then optimize it for the next campaigns. Of course, keeping in mind, I always say, yes, WhatsApp, because that's what we provide as a service as well. But WhatsApp is a key channel which supplements your existing channels. Yes, you have invested into apps, you've invested into websites, but really let the customers choose where they want to engage with you and invest into that channel. Thank you. We can continue with Kayuna from Superindo for the conclusion. I think I agree with CK here. It's about, at the end of the day, it's always about your customers, right? It's always about what they want, what they need, what they require you to do. So in this sense of it, I think the omni-channel is a matter of how you translate their convenience to each of the channels itself. What makes them convenient when they are visiting your brick and mortar stores, and what makes them convenient when they visit your digital channels. For us, one of the things about the festivity is that how cluttered informations could be. So the ability for us to help the customers to declutter all the informations, for them to know, to receive what is important for them in a way, in a channels that they prefer to engage with us with, that would be something that I think is the key homework for us, the industriers in treating this Ramadan, this key 6 weeks, 8 weeks of keys in the wholesales of 1 year, I think, for us. I think that's it from me, Mas. Thank you. Yeah, very interesting. Translate the convenience, similar like the value theory from Mas Zidni, yeah. All right, we want to hear the concluding statement. What's the key takeaway from Bli Gusti? Okay, for us is planning. Plan your digital marketing. For not just like 2 or 3 months before Ramadan. That's a bit too late, because we are talking about omni-channel here. Find out which channel is the right channel for your customer, your target customer. Let's just say you have Instagram, you must know who opened the Instagram, and then who opened your TikTok page, and then who open your Facebook page, and then after that continue with the journey. It could be WhatsApp business. In this for Golden Rama case is continue with WhatsApp business, and then identify what is the customer needs, because sometimes it could be very confusing. We have so many ads during between across the channel, and then they say the customers say only, I want to know about this. And then CK, you give me an idea about the QR code, and then so we know that from our side is know what product do the customer talking about. It's just like
we need to protect the journey of the customer from end to end. So we need to plan it carefully and then to know what is how they behave and then what is their intent. And then if it doesn't succeed, you still have time to adjust your strategy. So for me, digital marketing is about trial and error, and then A/B testing, like Mo Engage also asks us. We could be, you should have A/B testing scenario. You should have that. So 2 or 3 months before, it's already too late. So prepare from last year. Yeah. Preparation is the key ya, and also protect the journey end to end ya. Thank you Bli Gusti. Last but not least, we want to hear from Mas Zidni. What's the key takeaway for this digital in Ramadan 2024? Oke, kuncinya kalau menurutku di sini teman-teman coba untuk maksimalin user journey-nya ya. Kalau teman-teman tanya sama bosnya, pengen konversi, suruh belajar deh bosnya deh. Capek soalnya kan. Belum kenal produk kita harus langsung jualan, itu jangan. Jadi make sure optimalin, karena ketika dia belum beli, pasti ada proses namanya guess. Dia ngeliat produk kita. Nah itu tensinya kan beda, orang pengen ngeliat dulu nih. Baru abis itu kita coba ajak buat register. Atensi juga beda, dia mungkin ada atensi pengen lihat-lihat lebih dalam. Nah step-step itu tuh yang teman-teman harus define. Nah kalau bisa buatin small wins-nya. Misalkan target di gasnya berapa, turun ke berapa gitu. Kemarin tadi ada yang ngomong cohort ya. Kayak gitu tujuannya dari gas, register. Nah ketika di register, sebisa mungkin dioptimalkan yang ketika udah register itu jadi subscriber. Atau ya konversi itu sendiri ya. Jadi harus diingat, kita harus optimalkan user journey-nya. Karena setiap user journey itu atensinya pasti beda-beda. Kayak gitu sih Mas Wibi. Wah berarti ini kalau dapat pertanyaan matrix dari bosnya itu bisa dicek balik gitu ya. Thank you buat conclusionnya Mas Zidni. Nah karena kita udah sampai di akhir sesi, mungkin ada pertanyaan dari ini. Oke. Yes boleh silakan. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Rido dari Depo Guna Bangunan Online. Jadi saya mau tanya ke Kak Yuna. Jadi Kak, pengen tahu nih, penasaran. Jadi kalau secara matriks digital, itu kalau di Superindo sendiri biasanya matriks digital apa aja yang menjadi perhatian ini? Yang menjadi perhatian utamanya lah. Terus selanjutnya, sebagai bisnis konvensional nih, jadi yang memang udah established dari lama, jadi secara mindset kan banyak orang yang berpikir ya Superindo physical store gitu untuk beli groceries dan lain-lain dibandingkan dengan digitalnya. Nah yang mau saya tanyakan, dari matriks digital tersebut, dari data-data tersebut, gimana sih caranya atau tipsnya gitu mengconvert data dari matriks digital tersebut menjadi suatu conversion atau hasil dari channel non digital berdasarkan data yang digital tadi. Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, jadi kebalikan justru ya dari digital untuk konversi kepada yang brick and mortar. Oke, to be completely honest ya Mas ya, digital kita itu baru mulai. Jadi we just started to develop our digital channel, I think starting in 2000, mungkin establishnya di 2022 gitu. So talking about that, I would say that it's still in a very early development stage untuk kemudian dimanfaatkan untuk konversi, gitu. Bahkan kita mungkin masih berurusan dengan masalah-masalah yang sifatnya sangat fundamental operasional gitu saat ini, seperti stok dan segala macam gitu. But nevertheless, we see that during this short period of development, kita mulai melihat ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa manfaatin untuk mereka ke toko gitu. Misalnya, seperti tadi mungkin yang sempat dibilang gitu kan ya, sebagaimana browsing itu terjadi pun di ini, ternyata masih banyak sekali misalnya mereka yang memilih untuk pick up di toko. Gitu kan ya, jadi
Mungkin karena kebanyakan ibu-ibu ya dan perempuan gitu juga yang when you're buying fruits gitu kan kalau nggak dipegang nggak enak juga gitu kan ya, atau diterima di rumah gitu. Jadi lebih ke arah sana. Kalau untuk bagaimana as in detailnya, terus terang saya belum berani memberikan satu formulasi tertentu karena itu tadi data kita sendiri kasarnya masih harus banyak sekali yang harus kita clean up gitu dari data digital itu. Let alone kalau kita mau menjadikan itu base untuk konversi kepada toko fisik kita. Gitu sih Mas. Jadi sorry mungkin comeback dengan pertanyaan itu sekitar 2 tahun lagi dan I'll be ready to answer. Matrixnya, this means we're talking about the digital channelnya ya. Channel apa ya? Currently one of the keys, terus terang sih reach kita yang paling besar I think would still be on, we have like 1 million of Instagram followers, organic ya, nggak beli loh. Just within 3 months. Facebook is still one of our, karena kami masih banyak yang Gen X seperti saya, jadi biar gimana pun itu Facebook masih sangat mendominasi sekali. WhatsApp we use it also. Tapi untuk kemudian meranking mana yang kemudian paling efektif, dari ini lagi-lagi kita masih memperlakukan semua, masih banyak yang harus dilihat gitu sih Mas sebenarnya terutama. Kita we're like I said in the digital journey, kami para grocery retailers ini mungkin kita ikut kereta digitalisasi itu di batch kedua gitu, atau kalau nggak mungkin batch ketiga gitu dibanding financial industry dan yang lain-lain. Jadi kita masih banyak harus banget belajar dan develop sih gitu. We're still in the very baby steps of it. Gitu. Sama-sama. Kalau boleh nambahin Mas, boleh nggak? Boleh, karena kan pas banget digital dan juga sama-sama dari offline kan. Sebenarnya iya juga. Kita juga sebenarnya Golden Rama kan kita punya juga event-event pameran di mall seperti itu. Tapi kita kita punya bisnis yang kita sebut masih kita benar-benar online dan offline. Jadi apa yang biasanya kita lakukan itu salah satu strateginya adalah O2O, online to offline. Nah itu yang benar-benar kadang kita balik nih. Apa yang kita expose di online, itu adalah misalnya redeem, kalau kamu ini redeem tapi redeemnya via offline. Hanya pada kesempatan katakanlah, seperti tadi mungkin saya sempat dengar bahwa in the nearest store, ataupun katakanlah pada event tertentu. Jadi kita biasanya pakai seperti itu juga. Katakanlah ini promo code yang hanya akan kamu dapatkan kalau kamu subscribe atau kamu hubungin TC kita via WhatsApp Business, akan dikasihkan promo code, tapi di redeemnya hanya bisa pada saat ke kantor cabang tertentu ataupun ke event tertentunya kita seperti pameran. Jadi itu yang memang katakanlah memang salah satu strategi kami untuk digital seperti ini. Jadi kita convert antara kita komunikasi di digital, tapi kita convertnya di conversion. Dari seperti itu kadang-kadang kita juga nggak sepenuhnya bisa tracking, kita benar-benar tracking berapa. Kalau tadi ada reach, kemudian tiba-tiba hilang nih dari reach-nya 1 juta, tapi terus udah gitu gimana kita ngukur orang yang datang, kan seperti itu misalnya di Depo Bangunan, berapa orang yang datang karena lihat itu iklan itu. Jadi satu-satunya kadang-kadang kita pakai cara seperti itu, kita tempelin bahwa promonya apa, itu bisa di redeemnya nanti ini, hanya untuk mengukur berapa sih funnelnya seperti apa. Thank you. When we are talking about bricks and mortar, we need to know the tracking itself, yeah. So in order to close this session, I'd like to thank for all the panelists, and don't forget to subscribe to Kompas. And KPI soal KPI sekalian. Plan for your next trip with Golden Rama, and don't forget to try beauty product and Superindo. Nuggetnya Superindo enak loh. Oke. Oh ya, itu kuncian. Last but not least, subscribe to Mo Engage and Fonage ya. Thank you all for the session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.